نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک. افضل تو لے کے اب تک اللہ سونی دی بے حد ہم دوسنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار دے اسلام تو بعد ہے قابل سادہ طرح موضوع سامین آج دے درس تصوف دے اندر دین اسلام دے بارے ذکر کریں گے. قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 19ویں آیت پاک سونی رب نے 19ویں آیت شروع دے وچ فرمایا کہ دے وچ کوئی شک نہیں اللہ دے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی یہی وہ دین ہے اسلام، یعنی وہ نظام حیات ہے جہدے وچ ہر رہنمائی موجود ہے. انسان دی انفرادی بھی ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی اقتصادی اخلاقی عسکری روحانی ہر دور دے ہر شعبے دے ہر عمر دے ہر عورت و مرد واسطے مکمل رہنمائی موجود ہے. انسان کو مزید کسی رہنمائی کی لوڑ نہیں اور یہ اللہ سونے کا پسندیدہ دین ہے. اللہ رب العزت احسان عظیم ہے کہ سانو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یہ نعمت عطا کیتی ہے اسلام کی. اللہ پاک چاہتے کہ عمل کر کے انسان دونوں جہانوں دیاں کامیابیاں حاصل کرنے اپنا مقصد حیات حاصل کر لے، دنیا وچ بھی خوش باش تر و تازہ پرسکون رہے، امن دی سکون دی برکت دی خیر دی کامیابیاں دی عروج دی زندگی گزارے. دکھاں غماں مصیبتاں ٹینشناں پریشانیاں انگزائٹیاں ذہنی دباؤ جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں دے وچوں بچ جائے، دنیا قبر اور آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر لے. تو جنہیں بھی اس اللہ کے پروگرام تے عمل کیتا انہوں دونوں جہانوں دیاں کامیابیاں نصیب ہو گئی ہیں. اور ایسے دنیا دل دے آئینے تو دیدار الہی دی نعمت بھی ملی جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا. لیکن کافر و منافق انہاں گلاں دا انکار کردے اے چھپاوندے رہے. جتھے بھی قرآن پاک لقا اللہ دا دیدار دا ذکر ہوندا اے لوگ دے مارے بدل جاندے نے. جنہیں بھی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں دے ملا آیا انہوں نے بارے کلندری لاہور ڈاکٹر اقبال نے فرمایا سی الفاظ و معانی میں توافق نہیں لے کر ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور پرواز ہے دونوں ہی مگر ایک ہی جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ہے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے فقیحان حرم دے توفیق. قرآن کو بازیچہ اتفال بنا کر چاہیں تو کریں ایک نئی شریعت ایجاد. ایک گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں یہی کام کر دیا. پھر 2 نمبر کہن چلا بابیاں بھی بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کڑی سونی گل کیتی ہے کہ الہی تیرے سادہ تیرے بندے کدھر جائیں، درویشی بھی آئی آ رہی سلطانی بھی آئی آ رہی، لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر. میراث میں آئی ہے مسرت ارشاد زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشان. نہ خوش و بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو. نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا اور فرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر. بقول شہر گمراہ فرقے سب ڈاکو میں ایمان دے بچو انہوں کو ایمان بچاؤ کیونکہ انہوں نے ہر ویلے اللہ دی لعنت برتی رہتی ہے. بقول شہر کہ ایمان تیرا لٹ گیا راہ جڑ کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے رحمت تلاش کر. اللہ نے بندے اپنے پیر و پیشوا بادشاہ زندہ دل مردہ نفس پیر و پیشوا جڑ کے رہا کر، زیادہ سے زیادہ صحبت قرآن حاصل کر. اس واسطے طریقے سے صحبت فرض ہے. جس طرح انسان جنہ اپنے نزدیک رہتا ہونا انہوں سیک زیادہ ملتا اور سردی وہی اونی زیادہ گھٹ رہی ہے.
ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸੋਭਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਿਹਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਚੁੱਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਬੀ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਨਵਾਰ ਤੌਹੀਦੀ ਇਸ਼ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਾਸਤਾ ਪੀਰਾਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ को पहुंचा ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ अपने सच्चे मुर्शिद को अपने अंदर लो आओ, नूरी जाग और तौहीदी कनेक्शन उन्होंने लो ताकि शैतानी नेटवर्क का राबता टूट के रहमानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी नेटवर्क का राबता हो जाए। इंसान राह मतलब इंसान जैसा कि सुने रब ने कुरान च दस्या फफिरुल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ। ते दीन इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है, खुश नसीब है, लेकिन शैतान नफ्स मारा इन्हां गल्लां तो रोकदा है। इंसान नूं चाहिए अल्लाह पाक ने मना किया कि कभी नफ्स मारा की ख्वाहिश अमल ना करें, अपने नफ्स मारा को मुक देना अपना कामयाबियां दोनों जहानां दियां चाहना, कभी भी शैतान के चक्कर च ना फसी। अल्लाह ने कुरान दस्या तुहाडा खुला दुश्मन है, तुहाडे बाप नूं भी नहीं जन्म च पढ़वाता सीगा, इम्तिहानां भी पाता। इस वास्ते तुसीं अगर बचना चाहते हो तो कुरान सुन्नत नूं मजबूती नाल पढ़ो, इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल जुड़े रहो, जिंदा दिल सही हो अकीदा उलमा मुशाहिदे नाल जुड़े रहो तो ना बोलो तलकाई नकासी और तवज्जुआती नूरी फैद लंदे रहो ताकि अंदरों नेगेटिव एनर्जियां जल्दियां रहन। जिहड़ियां नेगेटिव एनर्जियां इंसान दे अंदर जहरीले केमिकल पैदा करके इंसान रंग बिरंगियां बीमारियां पैदा कर दे, इंसान के जिस्म के 70% पानी के कश्तियां नूं जख्मी कर दियां, बदबूदार कर दियां, मुतफन बनाउंदियां ने। कुरान सुन्नत का हर अमल नूर ईमान, नूर इश्क इलाही, नूर अमल कुरान सुन्नत, नूर दरूद, नूर खिदमत खल्क, नूर इस्तिगफार, नूर तौबा। जब इंसान के जिस्म के हर खलीए की हर एटम के हर लहर तक नहीं उतरता, अंदर दबी इश्क की चंगारियां दबियां शोला नहीं होंदियां। जिक्र सुने रब ने कुरान के दस्या वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन, ईमान वाले तो है ही रब सुने जुनून में शक करते हैं। तो इस्लाम जिहड़ा है वो मुकम्मल निज़ाम हयात है। अगर कोई इंसान कामयाबियां चाहता उन्हें चाहिए इस नेमत इस्लाम को फायदा हासिल करे, दोनों जहानों दी कामयाबियां चाहता है सच्चे दिल ईमान लाए, सच्चे का वतन नसूर करे, फिर मुर्शिद को तौहीदी कनेक्शन हासिल करके फिर उन्होंने को इल्काई नकासी तवज्जुआती नूरी फैद लंबा रहे ताकि इंसान की रूह च कोई परवाज पैदा हो जाए। जब इंसान अपने पेशवा के जरिए नकलों में मसनूर रियाज़ मुजाहिदात मुराकबात इसबात कुर्ब वलायत करता है तो इंसान का ताल्लुक माशा अल्लाह तो शैतानी नेटवर्क आगे टूट जाता है। हर रूह जिस्म को लेकर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचती है तो दिल में आई दिल दी अखां दा दीदे दीदारे इलाही दी नेमत नूं हासिल होंदी है। तो फिर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के इस पैगाम नूं दीन इस्लाम नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुंचा दे, जरूर के मुताबिक अमल करे। सारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे जी अन्नी वलो आया मेरी तरफ पहुंचा दे, कि आयत ही क्यों ना होवे। हर मुसलमान जिहड़ा मुबल्लिग है उसकी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम नो ये आखिरी पैगाम अल्लाह का कलंदर डॉक्टर अहमद बहुत नहीं होना सी कलम में सोच नहीं रूह में सांस नहीं कुछ भी पैगाम नहीं मोहम्मद का तुम्हें पास रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने कितना साडे ते एहसान फरमाया, अल्लाह सोने ने कितना एहसान फरमाया, सानू दीन इस्लाम दी दौलत उज़मा नेमत खुदना अता फरमाई है। सानू चाहिए तो फायदा हासिल करिए तो खुशकिस्मत ने जेड़े इस्लाम नू दीन इस्लाम में कबूल लंदे ने। तज़किरा औलिया दा लिखिया कि हज़रत बाइद मुसामी रहमतुल्लाह अलैह दा एक पड़ोसी यहूदी सीगा तो सफर ते चला गया तो बाद दे विच
ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਈ ਦੀ ਮੁਸਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿਰਾਗ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਈ ਦੀ ਮੁਸਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ। तो कहने लगे कि ऐसे नेक आदमी को असी इस्तेफादा नहीं कर सके, कितने महरूम रहे हैं कि इस्लाम एडा ही प्यारा दीन है कि पड़ोसियों का दूसरों का ख्याल रखने की तारीफ दिंदा। दोए मियां बीवी हज़रत बाई मुसामी रहमतुल्लाह की खिदमत च हाजिर होकर शुक्रिया अदा किया और मुसलमान होने की इस्तदा की। आप कोई आपदे उत्ते मुसलमान हो गया, आपको मुरीद बन गया, आपने उन्हें कलमा पढ़ाया। नेमत इस्लाम उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाते। हज़रत बाई अज़ीज़ मुसामी रहमतुल्लाह अलैह मार्फत तो खुशकिस्मत है जिन्होंने नेमत इस्लाम की दौलत मिल गया। तज़किरा और ये लिखा कि बाई मुसामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक दिन रात मैंने हुजरे के अंदर मेरे रोशनी फैल गई, चार फेरे नूर फैल गया। तो मेरे दिल में ख्याल होया कि शैतान की हरकत ना हो जिहड़ा मैनू फरेब दे रहा। तो मैं आवाज दी, अगर तू शैतान आ तो याद रख मैं तेरे फरेब च नहीं आ सकता। अगर ये नूर जो फरिश्तियां की तरफों है तो फिर मैनू खिदमत का मौका दो, तुसीं मेरे घर तशरीफ लाए हो तो मैं तुहाडी खिदमत कर सका। इसे तज़किरा और लिखा कि बाई मुसामी रहमतुल्लाह फरमाते, एक दिन रात मैं इबादत कर रहा सीगा ते अल्लाह वालियां दीयां रातां जिहड़ियां अल्लाह दी नौकरी अल्लाह दे कम्मां च अल्लाह दी इबादत ही गुजरदियां ने। ते तालिबान दुनिया दीयां नफ्स परस्ती च गुजरदियां ने। बाद हज़रत बाई मुसामी रहमतुल्लाह फरमाने कि रात मैं अल्लाह अल्लाह करन लगा तो मैनू अपनी इबादत की लज़्ज़त कैफ सुरूर मज़ा ना आया। क्योंकि जिस नेकी च मजा ना आवे ਇਹਦਾ मतलब है वो नेकी सही नहीं हो रही। आप अपने मरीज को बुला के आख्या यार घर में कोई चीज नहीं ऐसी पई गौर करके देख। वो कहता हजूर एक अंगूरा का गोशा पिया, आप चक के किसी गरीब को दिया जरूरतमंद को। वो मरीज ने वो पूछा अंगूरा का चक्या जाके दे आए तो फौरन ही वारो वारदात हो जलियात की कैफियत शुरू हो गई। आप भी इबादत आपको लज्जत आने लग पई, जिक्र मुराकबा के अंदर कैफो सरूर जो बदलना शुरू हो गया और अनवारो तजल्लियात दी परमार शुरू हो गई आपको। ये नहीं सिर्फ वो रुकावट सी दुनिया की शय कर पाई। इस वास्ते अल्लाह वाले दुनिया तो बाई दे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया कि हुब दुनिया रास कुल फितिया, सारे फितरे फसादां जेड़े दुनिया की मोहब्बत है। और मुख्तलिफ हदीसां दे विच भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने, दुनिया आखिर दी खेती है, दुनिया कड़ी है, दुनिया मोमर वास्ते कैद खाना, काफिर वास्ते जन्नत है। ऐसे तज़किरा और लिखा कि एक बारी लोगों ने एक यहूदी नूं मुसलमान होने की दावत दी। वो कहने लगा अगर इस्लाम तो यह है जेदे उत्ते बाई मुसामी रहमतुल्लाह चल रहा है तो यह तो बहुत मुश्किल है। फिर ये तो मैं तो इन्नी रियाजत हो मुजाहद और मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जे इस्लाम एदा ना आया जे तो तुसीं चल रहे हो तो फिर मैनूं तुहाडे ते इतमाद नहीं तो तुहाडे मैं तुहाडे इस्लाम नूं सलाम आ फिर जो कोई तुसीं कर रहे हो मुसलमान हो के कि ना नहीं मुसलमान है उत्तों तो घटिया घटिया तो लेकर नफ्स परस्ती कर रहे तो सारे पुठे काम करते सारे दिन रात ख्वाहिशात लज्जा शहवात बाल मशहूरी शक्ल कदर चोट हराम तो का दगा फरार गया निफाक फिर सहव सलामत गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूर चोरी चकारी डकैती जेब कतरी
ਮੁਨਾਫਕਤ, ਸੂਦ, ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ, ਨਾਮੀਦੀ, ਮਾਯੂਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਦਰ ਔਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਇਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਜਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਰਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਸੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫੀ ਬਣਾਓ। आपने इब्राहिम हरवी रहमतुल्लाह अलैह ਦਾ इस्तकबाल किया, इजाद ना अपने खानकाह लैके आए, अपने घर लैके आए। ते आप हज़रत भाई बसामी रहमतुल्लाह कहने लगे हज़रत इब्राहिम ने, हज़ूर मैं जनाब तुहानू अपना शफी बनाना। ते हज़रत इब्राहिम हरवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि पहली शफात तुहाडी और आखिरी शफात अगर मैनू मिल जाए, पहली शफात तुहानू, आखिरी अगर मैनू शफात मिल जाए, फिर भी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले च दोनों दियां शफावां एक मिट्टी दी मुठ भी नहीं है। हज़रत भाई बसामी रहमतुल्लाह अलैह के एजाज में दस्तरखान बिछाया, रंग बिरंगे अच्छे अच्छे खाने पेश किए। ते हज़रत इब्राहिम हरवी रहमत दिल च ख्याल आया भेड़े रंग बिरंगे खाने खाते हैं, तो इन्होंने तो इन्होंने खाणिਆਂ ਤੋਂ परहेज करना चाहिए, ਇਹਦਾ दुनियादार ਦਾ ਕੰਮ है। हज़रत भाई बसामी रहमतुल्लाह अलैह ਨੂੰ इस गल का कशफ हो गया। ਤੇ खाना खाने तो बाद आप हज़रत इब्राहिम हरवी रहमतुल्लाह लैके मकान दे एक कोने दे विच गए, जाके दीवार पे हथ मारिया तो उत्थे एक दरवाजा नमूदार हो गया। सामने देखिया कि दरिया ठाठा मारन दिया। हज़रत भाई बसामी रहमतुल्लाह अलैह इब्राहिम हरवी नूं कहण लगे, जनाब आओ आपां इस दरिया विच नहाईए, तैराकी करिए ते गुसल करिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम हरवी रहमतुल्लाह अलैह कहण लगे, जनाब ये मरतबा तुहाडा ही आ, मैं इस मरतबे ते नहीं पहुंचिया हाले। हज़रत भाई बसामी रहमतुल्लाह अलैह कहण लगे, जिस जौ की रोटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਾ ਕੇ ਲਿੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਤਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਰਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह शर्मिंदा ਹੋਏ कि वाकई में दिल च ख्याल है। फिर उन्होंने माजरत की, सॉरी की, माफी मंगी आपको। बहरहाल आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि अगर इंसान कामयाबियां चाहता दोनों जहाना भी चाहिए दीन इस्लाम की नेमत की कदर करे और सच्चा अमली मुसलमान बने, अमले कुरान सुन्नत फलाह अख्तियार करे ताकि दोनों जहाना दी कामयाबी और मकसद हयात हासिल हो सके। अल्लाह सोने की बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है अल्लाह सोने असला बड़े हकीर पर तफसील बारे कमजोर कमल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान सवाए पीरो पेशवा ने तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी बारगाह दे बाला सोना साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी नहीं, तेरा सहारा साडे वास्ते काफी है। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सहारा अता फरमाए, साड़ियां खुदा गुनाह गलतियां लफ्ज़ां माफ फरमाए, आइंदा गुनाह गलतियां तो बचण दी तौफीक अता फरमाए, आइंदा सानू गुनाह गलतियां तो बचाई, अपने दायमी दीदार दी नेमत और दौलत कुबरा अता फरमाए। कुरान के इस्लाम को गलबा अता फरमाए, काफरा मुनाफिका दजालियां अफलातूनियां इस्लामो इंसानियत दुश्मन कुवता दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोने सच्चे पैगामे कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाओ, इन्हां दी रूह के मुताबिक कल्ब पर अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह बस ते यारो बाकी सारी फानी दुनिया एदी हर चीज हवस है, धोखा है, फरेब है, हेला है, ख्वाब है, जुल्म है, गंद है,
بچو بچو بچو، دنیا تو پھر نہیں آنا جو موقع۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔